When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run. Faiz Farm uses a closed house system and has a two-level poultry house where blowers, temperature controllers, and cooling pad are installed inside. The capacity at Faiz Farm poultry house is around 26,000. This is my kingdom come. Faiz Farm is located at Duku Putu, Madrasah Village, Poncokusumo, Subdistrik Malang. Hello everyone! We are from Group 7. Hello, my name is Java Andika Diputra. My name is Efrata Humaira Malika. My name is Desta Miracle Stones Purwanto. My name is Dia Ayu Lestari. My name is Dinda Wulati Raiti. And my name is Dinar Sabila Putri. We choose Faiz Farm because it's a poultry house uses a closed house system, which is a modern innovation capable of solving various problems in chicken farming. Throughout this visit, we want to explore and understand more about the closed house system, especially the issues related to the application of this technology. A closed house system is a modern poultry housing design where the entire chicken house is fully enclosed and climate controlled. All environmental factors such as temperature, humidity, airflow, lighting, and air quality are regulated automatically using machine and sensor. So today we're with Sir Camille. We're going to ask a few questions regarding this closed house type K chicken farm. How to manage and the maintenance for closed house farm system? Oke, sistem closed house sebenarnya tidak jauh beda dengan open. Cuma kelebihan closed house itu ayam bisa terkondisikan sesuai kebutuhan kondisi ayam yang diminta. Kalau proses pemeliharaan dari kecil sampai besar, memang repotnya awalnya itu di umur 1 sampai 20 hari. 1 sampai 20 hari kita memang harus mengkondisikan ayam itu hangat. Kalau istilahnya kalau di ayam kampung kan dia kan kalau ayam kecil kan biasa dibekap sama ibunya toh. Brooding hangatnya kan dari tubuh ibunya. Karena di sini tidak ada induknya, berarti kita harus pakai pemanas. Jadi kayak kompor, gasolek namanya. Dia akan menghangatkan ayam kondisinya sampai dia benar-benar sesuai kebutuhannya. Semua kalau ayam kecil kan 34 derajat. Jadi kita harus mengkondisikan supaya di ruangan itu suhu 34. Jadi ayam bisa nyebar, enak makan, enak minum, akhirnya pertumbuhannya bisa tercapai. So the second question is, how does the farmer face the challenge such as a bad weather and expensive electricity bill? Jadi kalau untuk menangani kondisi suhu di lapangan, kalau kandang close itu sebenarnya lebih stabil, Mbak. Jadi lebih stabil itu dalam artian kita bisa mengkondisikan ayam tidak seperti yang kandang open. Kalau kandang open kan begitu suhu naik turun kan kita repot ya untuk kondisinya harus naikkan tirai atau gimana. Kalau kandang close itu tanpa ngatur itu dia secara otomatis permintaan suhu yang kita setting di panel itu bisa langsung mengkondisikan kondisi ayam. Jadi tidak seribet kandang open. Jadi bisa langsung terkondisikan dengan sendirinya gitu. Jadi insya Allah kalaupun nanti pas tiba-tiba suhu dingin atau suhu panas, ayam tetap aman. Jadi kalau pas kondisi panas, dia kan akan ngalir air yang di cooling pad itu. Dia akan mengkondisikan di dalam permintaan suhunya berapa selama 26 ya, dia akan kondisi di dalam itu sampai suhu mencapai 26, dia akan airnya juga air cooling pad ini akan berhenti dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Jadi lebih aman lah kalau close itu. Enggak angel seperti yang kandang open. Next,
how to manage the sick chicks at the farm? Jadi kalau kondisi ada ayam bermasalah, anggapnya ayam sakit, itu kita memang harus tanggap. Sebenarnya kan ayam sakit kan nggak langsung loh. Jadi ada tahapan dalam artian ciri-ciri ayam ini kalau mau sakit atau gimana kan ada. Seperti kalau kena di pernafasan atau CRD itu dia awalnya cerek, kayak bunyi cerek-cerek gitu di dalam di ayam. Nah itu berarti kita kan harus segera antisipasi. Kalau sudah ada yang seperti itu, berarti obat segera kita masukkan untuk antisipasi supaya tidak tambah menyebar. Kalau ketahuan sudah ada yang sampai bengkak, berarti kita harus keluarkan yang bengkak dulu. Terus pengobatan. Jadi harus disendirikan memang. So, how many days do we need before the chicken is ready to harvest? Jadi pemeliharaan ayam sampai siap panen itu maksimalnya di 40 hari. Nah, itu kalau di kita dengan manajemen yang sudah kita terapkan, biasa untuk antisipasi takutnya ada molornya panen, umur 38 kita sudah buka. Umur 38 itu bobot per ekor ayam itu bisa mencapai 2,7 kilo rata-ratanya. Nah, untuk antisipasi kalau masalah telat panen itu kan biasanya tergantung pasar, Mbak ya. Kalau pasarnya permintaannya banter, ya bisa jadi satu hari bisa habis. Nah, kalau pasarnya sepi, ya bakul otomatis pengambilannya kan sedikit. Itu bisa sampai maksimal kalau ayam 12.000 ini maksimalnya di 3 hari baru habis. Mr. Kamil, thank you so much about your information about this chicken cage farm. We are very appreciate with your information that you've been give to us. Thank you, Mr. Kamil. Oke, sama-sama. Conclusion. Fire Farm is a broiler farm with approximately 26,000 chicken. The farm mostly raise female broiler and only small amount of male broiler. Fire Farm is a modern broiler farm that use closed housing. Therefore, in the article, we choose the challenge faced by the farm closed housing system, which contribute to declining broiler productivity. Without proper housing management strategies, farmer will experience loss due to decreased chicken production.